السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز दोस्त आदाब अर्ज़ है और आप सबका दिल खैर मकदम है और आपका स्वागत है. أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناه باللغة الأردية والهندية وناخد أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى سيكون الأمر مكلفا. سيكون الأمر مكلفا. إزاي نقولها باللغة الأردية والهندية؟ चले मेरे साथ. سيكون الأمر مكلفا باللغة الأردية والهندية महंगा बढ़ेगा. महंगा बढ़ेगा. الجدال معه سيكلفك كثيرا. الجدال معه سيكلفك كثيرا. उससे बहस करना तुमको महंगा पड़ेगा. उससे बहस करना तुमको महंगा पड़ेगा. الزواج مني سيكلفك كثيرا. الزواج مني سيكلفك كثيرا. मुझसे शादी करना तुमको महंगा पड़ेगा. मुझसे शादी करना तुमको महंगा पड़ेगा. سيكون أمرا مكلفا للطلاب أن يطيعوا القادة. سيكون أمرا مكلفا للطلاب أن يطيعوا القادة. باللغة الأردية लीडरों की बात मानना तलबा को महंगा पड़ेगा. लीडरों की बात मानना तलबा को महंगा पड़ेगा. باللغة الهندية नेताओं की बात मानना छात्रों को महंगा पड़ेगा. नेताओं की बात मानना छात्रों को महंगा पड़ेगा. عدم تعلم الإنجليزية سيكلفك كثيرا. عدم تعلم الإنجليزية سيكلفك كثيرا. अंग्रेज़ी ना सीखना आपको महंगा पड़ेगा. अंग्रेज़ी ना सीखना आपको महंगा पड़ेगा. العبث معي سيكون أمرا مكلفا بالنسبة لك. العبث معي سيكون أمرا مكلفا بالنسبة لك. मुझसे पंगा लेना तुमको महंगा पड़ेगा. मुझसे पंगा लेना तुमको महंगा पड़ेगा.